Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you feeling today? I hope everything is okay. So today we are going to do some vocabulary exercises on page 8. So can you please turn to page 8 of your textbook? Okay, vocabulary 1. There are three parts in this exercise, so I want you to answer all questions here. So let's take a look at part 1. Okay, the instructions are, okay, the words in bold are in the wrong places. Perkataan berhuruf tebal terletak di tempat yang salah. Write them in the correct places. Tuliskan mereka di tempat yang betul. Okay, we do the first one together. Okay, kita buat nombor 1 bersama-sama. Molly spends a lot of time with her extended family. Molly menghabiskan banyak masa dengan keluarga besarnya. She and her parents see her grandparents and other peers regularly. Dia dan ibu bapanya berjumpa dengan datuk dan nenek dan lain-lain rakan sebaya secara kerap. Peers means rakan sebaya. So, peers, the word peers is wrongly placed in this sentence, so you need to replace the word peers with the correct one. Jadi perkataan peers tu telah diletakkan di tempat yang salah. Jadi kamu kena gantikannya dengan perkataan yang betul. Jadi perkataan yang betul tu kamu cari dari perkataan yang huruf tebal yang lain. Ni, yang banyak-banyak ni cari apakah ganti untuk perkataan peers. Jadi jawapannya di sini ialah relatives. Okay, so you replace peers with relatives and write the answer, the whole sentence in your exercise book. Gantikan peers dengan relative dan tuliskan ayat yang betul di dalam buku tulis anda. Jelas? Untuk bahagian 1. Part 2, bahagian 2. Complete the sentences with both words. Maksudnya, lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan kedua-dua patah perkataan. So you need to place, okay, each pair of words in the sentence correctly. Jadi kamu kena letakkan kedua-dua perkataan di dalam ayat itu di tempat kosong yang betul. Okay, we do the first one together. Okay, number 1 ni dia discuss, bincang, argue, berbalah, bertengkar. Okay, let's sit down and discuss this like adult. Mari kita duduk dan bincang perkara ini sebagai orang dewasa. Why do we have to argue about things all the time? Okay. The first blank is discuss. The second blank is argue. Okay. So you do the rest of the questions, the rest of the exercise. Okay. Next one, part 3. For part 3, you need to complete the words related to different kinds of feeling. Kamu kena lengkapkan perkataan yang berkaitan dengan perasaan yang berbeza. Write a vowel A, E, I, O, U on each line. Maksudnya kamu kena isikan huruf yang hilang di dalam ayat, di dalam perkataan berkenaan dengan huruf vokal A, E, I, O, U. Dan perkataan yang tidak lengkap itu adalah perasaan, feeling. Okay, we do the first one together. My parents never listen to what I have to say. I feel so frustrated. 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 Jadi kamu isikan tempat kosong dengan huruf vokal saja supaya ia menjadi perkataan yang lengkap, yang menyatakan perasaan, feeling, perasaan. So please answer the rest of the questions. So I guess that's all for now. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make sure you answer these exercises in your notebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.